बांग्ला नववर्ष पर बांग्ला भाषा उन्नयन समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद में 1432 से बांग्ला नववर्ष के आगमन पर बुधवार की शाम बांग्ला भाषा उन्नयन समिति द्वारा बरबड्डा दुर्गा मंदिर में बांग्ला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके बड़े भाई सुकृत भट्टाचार्य, फूलचंद मंडल, पूर्व विधायक सिंदरी, बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रीना मंडल एवं सिम्बोसिस किड्स पब्लिक स्कूल के निदेशक आशीष मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ शंख ध्वनि उल्लुध्वनि से किया गया। कार्यक्रम में गीत, संगीत, आवृत्ति और नृत्य का संगम रहा, जिसमें सिम्बोसिस किड्स स्कूल, सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल, डोल उत्सव ग्रुप, बैठान ग्रुप, साधना डांस एकेडमी, गुरु सुर नृत्य संगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही बांग्ला भाषी प्रेस छायाकर चंदन पाल एवं सुभाजित घोषाल को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि सुप्रियो भट्टाचार्य कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, बांग्ला भाषा को सशक्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी सरकार इस पर पहल कर चुकी है। समिति की ओर से उन्हें बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने से जुड़ी मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। तो धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। हेलो हेलो বাংলা ভাষাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বা সরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা হচ্ছে। ফুলচন্দ দ্বারা বেশি ভালো করে জানবে যারা তোমরা, তার পরের প্রজন্ম, তোমরা দেখেছো, মনে আছে কিনা জানি না। আগে যতগুলো রেল স্টেশন ছিল তার প্রত্যেকটা পত্রিকা যেগুলো থাকতো তাতে হিন্দি, ইংলিশ আর বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের এক বড় অঞ্চলে মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, পাঁচপরগনা, ছোটনাগপুর, বাংলায়ও কিন্তু নাম লেখা থাকে। চিরকুন্ডার পরে কালুবাথা, ধনবাদ, চন্দ্রপুরা, গোমো, ইভেন বিহারে ঢুকেও মধুপুর পেরোবার পরেও, জেসিডি পেরোবার পরেও ছড়িয়ে দেওয়া হলো। বাংলা ভাষাকে সরালে পরে রেলওয়ে স্টেশনের থেকে বা বাস স্ট্যান্ডের থেকে বা দোকানের সাইনবোর্ডের থেকে কিন্তু বাংলা ভাষা মেটে না। কেননা রবীন্দ্রনাথের কথায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। মায়ের দুধকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না, তাই ভাষা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। 90-এর পর থেকে বাংলা ভাষাটা যেন এক অস্পৃশ্য ভাষা হয়ে বিহারে দাঁড়িয়েছে। আর তার জন্য কিন্তু বিহারের তখনকার সরকার ছিল না, ছিলাম আমরা নিজেরা। আমাদের সরকার সবাই আমরা একটা গত সরকার